Rudal-rudal milik Iran berhasil menembus pertahanan Iron Dome milik Israel. Kali ini rudal Iran jatuh di kota Petah Tikva. Inilah pemirsa rekaman dari detik-detik saat rudal Iran menembus Iron Dome dan jatuh di kota Petah Tikva. Menurut media Israel, rudal ini berhulu ledak 400 kg dan mendarat di area terbuka. Serangan ini menyebabkan kerusakan material yang cukup parah. Selain kota Petah Tikva, Iran juga menyerang pangkalan udara Israel di Tel Nov, Palmashim, dan Ben Gurion. Tidak hanya itu, dalam operasi militer True Promise 4, Iran juga menyasar pangkalan militer Israel di Tel Aviv, Haifa, Eilat, Negev, dan Beersheba. אנחנו יכולים להיכנס? יש אזעקה, מרחב מוגן? סליחה, אפשר להיכנס? יש התקפה של טילים מאיראן. סליחה. יש אזעקה, אפשר להיכנס לממ"ד? כבוד השר, יש כאן מורה. אני מורה בישראל. אני מורה, אתה יכול לפתוח לי את Sementara itu warga di Hod Hasyaron panik saat sirene penanda serangan Iran terus berbunyi. Mereka langsung menghampiri rumah milik Menteri Pendidikan Israel untuk minta perlindungan, namun tidak ada yang menolong mereka. אנחנו יכולים להיכנס? יש אזעקה, מרחב מוגן? סליחה, אפשר להיכנס? יש התקפה של טילים מאיראן. סליחה. יש אזעקה, אפשר להיכנס לממ"ד? כבוד השר, יש כאן מורה. אני מורה בישראל. Warga di Hod Hasyaron mencoba menyelamatkan diri ke shelter yang berada di dalam rumah Menteri Pendidikan Israel. Mereka terus memaksa untuk masuk, namun pintu tak juga dibuka. מורה בישראל. תגן עליי מפני הטילים. אתה עם הממשלה שלך. אתה תקפת אותם. והטילים האלה זה באשמתך. תגן עליי. תן לי להיכנס. Warga pun terus berkumpul dan berteriak meminta perlindungan. Namun pintu tetap tertutup. Warga pun harus mencari tempat perlindungan mereka sendiri. Warga Hod Hasyaron marah dan merasa pemerintah Israel menelantarkan mereka. Padahal Iran dan Hizbullah terus melancarkan serangannya ke pusat kota Israel. Rudal Hizbullah menghancurkan sejumlah rumah dan taman kanak-kanak di Naharia, Israel Utara. Sebelumnya Hizbullah meningkatkan serangannya ke Israel usai Israel menghantam sejumlah lokasi di Lebanon.
Rekaman CCTV menangkap momen ketika pecahan rudal Hizbullah mendarat di sebuah bangunan di Nahariah, Israel Utara. Kaca dan balkon pecah berkeping-keping, kemudian puing-puing bangunan berserakan. Warga setempat pun panik. Petugas langsung tiba di lokasi untuk mengamankan tempat kejadian. Ledakan ini juga membuat taman kanak-kanak sekaligus tempat penitipan anak rusak terkena serangan. Sebelumnya, Hizbullah mengumumkan peningkatan besar dalam operasinya Rabu kemarin. Hizbullah menargetkan Israel pasca Israel menyerang sejumlah titik di Libanon. Pejuang Hizbullah kembali melakukan serangan menggunakan rudal daya ledak tinggi di sejumlah wilayah Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah warga Israel berlarian untuk mencari perlindungan. Rudal-rudal Hizbullah terus diluncurkan oleh pejuang Hizbullah ke Israel. Pada serangan ini, sirene di Israel kembali meraung di sejumlah wilayah. Akibat serangan tersebut, sejumlah warga Israel berlarian untuk mencari aman. Sementara, satu rumah hancur dan ketegangan kembali memuncak di utara Israel. Seorang pria berusia 61 tahun dilaporkan mengalami luka ringan setelah roket yang diluncur kelompok Hizbullah menghantam kawasan perbukitan dekat perbatasan Libanon. Rekaman di lokasi menunjukkan bagian atas rumah luluh lantak, sementara tim keamanan dan penyelamat Israel menyisir puing-puing mencari kemungkinan korban lain. Konflik ini meluas ke Libanon dengan Hizbullah menyatakan keterlibatan mereka sebagai aksi balas dendam. Ledakan dahsyat mengguncang Pakistan. Sebuah bom mobil menghantam kantor polisi dan menewaskan 5 warga dan melukai puluhan lainnya. Sedikitnya 5 orang dilaporkan tewas, sementara puluhan lainnya terluka setelah sebuah bom mobil meledak di depan kantor polisi Domel, distrik Banu, Pakistan. Bangunan kantor polisi hancur, dipenuhi puing-puing. Sementara tim penyelamat berupaya mengevakuasi korban dari reruntuhan. Para korban langsung dilarikan ke rumah sakit Banu. Juru bicara rumah sakit Mohammed Numan mengungkapkan sebanyak 26 orang telah dibawa ke fasilitas medis, dengan 19 diantaranya dirawat intensif di ruang gawat darurat. कल रात ये जो बन्नू की तहसील डुमेल में वाक़या पेश आया था, इसमें हमें खलीफा गुल नवास अस्पताल में कुल 24 अफराद को जो है लाया गया, जिसमें से 5 डेड बॉडीज़ थी जो कि हमें डेड रिसीव्ड हुई थी खलीफा गुल नवास अस्पताल में, और बाकी 19 अफराद जो है वो ज़ख्मी हालत में हमें मौसूल हुए थे, जिनको शोबा इमरजेंसी में तमाम तरतीबी सहूलियात जो है वो बर वक्त. Hingga kini, belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut. Serangan ini kembali menambah daftar panjang kekerasan di Pakistan, sekaligus memicu kekhawatiran akan meningkatnya ancaman keamanan di kawasan tersebut. Cuaca ekstrim menghantam Italia, badai dahsyat memicu banjir, longsor hingga runtuhnya jembatan dan memaksa ratusan operasi penyelamatan digelar di berbagai wilayah terdampak. Badai hebat melanda wilayah tengah dan selatan Italia, membawa hujan deras, angin kencang, serta banjir yang meluas. Otoritas darurat kini memantau 2 bendungan utama, yakni Bendungan Leschion dan Campobasso dan Bendungan Pen di Abruzzo. Tim darurat terus bersiaga menghadapi potensi bencana susulan.